Guys, di ata karon sa top nila sa Sol Sierra. Lantawa ang view guys, oh. Tanawa guys. Mura sag siya o kanang tops. Dire guys, habog po kay dire guys. Oh, dire pwede mo mag camping. Kana sila guys, mag-camping na sila dire guys. So, oh, pwede mo mag-camping mo dire tanawa. Nasa guys, tuyok na magbalik guys. Oh, diba? Nice kayo. Okay, so camping hinduta dito guys, anak mo diya mag pwede mo mag-campfire diya guys, no? Kana nailingis to nga mag-campfire mo diya guys. So tanawa lang ko ng Cebu City guys, kita kayo yun guys, ang Sisilex kita po kayo. So karon guys, kumanda naman ta dire, so padung na ta uli mag kuan guys, sila. Hi. Hi vlog. Hi. Welcome to my guys. Yeah, doolon sila guys. Shout out mo sa inyo ang kuan. Shout out. Shout out ko sa kuang amiga nga nag-make up ba. Shout out for you, Eh. Oh, diba? Na sila dire guys. Sige, salamat. Salamat. Sa YouTube din eh. Biyahing Wibe. Biyahing Wibe. Yahing. Wibe. Baby. Oh. Biyahing Wibe. Webe? Wibe. Webe? Spelling Webe? W-A-B Y. Ah, okay. Webe. Wibe. Pag-uhay ra kukuha na yun. Lingaw ba? Sige, salamat. Bye. Okay guys. Guys, balik dito guys. So nindot lang agyanan dire guys, pero kutas kay padung ta dire guys. Kay layo-layo man gikan diha guys kana oh. Diha ko gikan diha kana. Ayan. So diri mataagi ganiha guys, ani oh kana guys, nindot kay soda diha guys, di ba? Nice kay guys. So karon padung ta dito sa ubos kay di ka naman ta sa babaw. Kato sila guys na dito sa babaw, mag-camping to sila guys. Camping mo diha sir, ma'am. Sa inyong mag-camping mo guro mo diha. Shout out ninyong tanan diha. Madara ba ya guys, di may yung grabing kalayo gikan anang kuan pension house. Okay raman ya, bugnaw pod kayo ang agianan. Diba guys, naabot ako dire guys. Duura kayo guys. Dili layo jud kayo guys. Duura kayo. Oh. Lara akong mga kauban guys, no. Kana sila guys, no. Tanawa na.
Diba? Nice kayo guys. So, nice kayo. Yari. Diba? Nice kayo. Sige guys, mauro to guys. Thank you for watching. Bye.